ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ ଆରେ ବରା ଚନ୍ଦ୍ରଧର ହେ ତୋର ଠିକଣା स्वामी की जदि मन न पाउछि दियोर छांगरे पळा अरे दियोर तेणु दियोर को टिके हाथरे रखिले आज्ञा चाव घर को छात घर खोलिबा एया हटा कथा अरे करियो धर्म से देखाई कहूची का स्वामी केते बरस हां अरे बना कहारे पिला कोन प्रमाण देछि माधव मान सिंह कोन प्रमाण देछि मन थय तले सकल थय मन थय तले सकल दय मन थय तले सकल थय मन थय तले सकल दय आहार कहाय गुण रहे भय आहार गुण रहे भय मन भगवत मन देविता मन भगवत मन देविता मन बुझिले अमृत पिता मन बुझिले अमृत पिता अरे सब थारे मन दानी था मन भागी गले मिठै पिता सब जदि बुझी पारुछ अमृतटा को पिता करूछ कोन पई हे भगवान अरे ना तांको कथा सुनो नाही हमरा आगे बुझ अरे खाइबो पिता गाइबो गीता नीति सुन दिबो पुराण कथा केबे से होइबो जगत पिता हां हाते मापी हण जाखंडे चलो संसार ভিতরে হইব भला हां आसी तो हरि नाम गाइबा पई हरि कथा कଳି कथा भात लुगा चारि कथा हां ताहारे यार कर जमा पदे कोहन राजा चरणी मारोल पुल मजा मानवावसी श्री चैतन्य पछपटिया टिके देछन्ती आउ थरे भलरे डाक से निश्चित तमे जानि न अरे
ବଡ ଝିଅକୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ଅଛି କମେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଏକର ଜାଗା ବିକ୍ରି ହବ ଏ ବଡ ଝିଅ ଯିବ ମାଲ ଉଠିବ ତାହେଲେ ବଡ ଝିଅ ବହୁତ ମାଲ ନେଲେ ଯାଇ ଉଠିବ ନହେଲେ ଉଠିବନି। ନାରେ ବଡ ଝିଅକୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସାନ ଝିଅକୁ ଯୋଉ ଦେବେ 10 ଏକର ଜାଗା ବିକ୍ରି ହବ ଏ ମାଲ ଉଠିବ ହଁ ଏଇ ସାନ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ନାହିଁ କର ତ ସୁଝି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଚାଲିଛି ହଉ ଛାଡି ଆସ ମାର ମାଉସୀ ଧିଆ ପରୁଆରେ ହରେ ଜଗନ ବାରିଆ ବୋଳ ହୋରେ ଏତ ଘରେ ଯେତେ ଅଛ ମୋରା ଗୋର ରାଣା ଭାଇ ବଡ଼ ଧରି ଧରେ ତୋର ବାରେ ରାଣା ଏପଟେ ବାପା ଭାଇ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କଲ ହରିବୋଲ କଣ ପାଇଁ ଦେଲ ଜମା ହରିବୋଲ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ କଲା ମନା ହରିବୋଲ ଦେଲେ ଭାଇ ପଇସା ବଳେ ଭାଇ